বিশ্বজুড়ে রক্তদান উৎসবের অংশ ইসলামপুরেও মেগা শিবির। অখিল ভারতীয় তেরাপন্থ যুবক পরিষদের উদ্যোগে আগামী 17 সেপ্টেম্বর বিশ্বের 40টি দেশে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে রক্তদান অমৃত মহোৎসব। সেই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে ইসলামপুরেও আয়োজিত হচ্ছে একটি মেগা রক্তদান শিবির। ইসলামপুর ইউনিটের তরফে আয়োজিত এই রক্তদান শিবিরে সহযোগী সংগঠন হিসেবে যুক্ত হয়েছে ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটি এবং ইসলামপুর মহকুমা প্রেস ক্লাব। পাশাপাশি আদর্শ সংঘের সহযোগিতায় আয়োজিত হবে মহিলাদের জন্য পৃথক পিঙ্ক রক্তদান শিবির। এই উদ্যোগ নিয়ে শনিবার ইসলামপুর প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক শুভদীপ দাস, ইসলামপুর মহকুমা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক মেহেদি হিদায়েতুল্লাহ, তেরাপন্থ যুবক পরিষদের ইসলামপুর ইউনিটের সভাপতি রাকেশ জৈন ও সম্পাদক মুদিত জৈন সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, এই কর্মসূচিতে বিশ্বজুড়ে 300টিরও বেশি রক্তদান শিবির আয়োজনের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ইসলামপুরের মানুষকে এই মহৎ উদ্যোগে শামিল হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। আজকে আপনারা ইসলামপুর মহকুমা প্রেস ক্লাবে তেরাপন্থ যুবক পরিষদের পক্ষ থেকে এসেছেন। কি বিষয়ে আপনারা আজকে প্রেস মিট ডেকেছেন এবং আপনাদের আগামী কর্মসূচি কি রয়েছে যদি বলেন একটু। हमारी जो संस्था है अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद, जिसकी एक शाखा इस्लामपुर परिषद के अंतर्गत हम 17 सितंबर 2025 को मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव के अंतर्गत एक विशाल ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करने जा रहे हैं। इस प्रेस मीट का हमारा उद्देश्य ये है कि हम लोगों में अवेयरनेस फैलाएं कि ब्लड की ज़रूरत आज के दिन में कितनी है, ब्लड की कितनी किल्लत है। आप अगर देखें तो इस्लामपुर सब डिविजनल हॉस्पिटल में एवरीडे रिक्वायरमेंट जो ब्लड की रहती है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है, जिसको मीट नहीं किया जा सकता। तो ये हमारा मॉडल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सभी मिलकर इस प्रेस मीट के माध्यम में अवेयरनेस फैलाएं और आपका सपोर्ट हमें जितना मिलेगा इस मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव के द्वारा हम अपने व्यूअर्स तक पहुंचना चाहते हैं और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपना हम पूर्ण करना चाहते हैं। बोले 17 तारीख को आप लोग ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं, कहाँ पर कर रहे हैं? ये कैंप हमारा नॉट ओनली पैन इंडिया बल्कि इंटरनेशनल लेवल में भी हम ये कर रहे हैं। अक्रॉस 100 कंट्रीज़ ये हमारा MBDD का जो ड्राइव है ये चलेगा। इसके अंतर्गत हम इस्लामपुर में भी ये करने जा रहे हैं। इस्लामपुर में क्या कहाँ पर कैंप कर रहे हैं, किस दिन कर रहे हैं, ये थोड़ा कौन से यार हमें बहुत खुशी हो रही है ये बताने में कि हमें द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का बहुत बड़ा हेल्प मिला है, उनका सपोर्ट मिला है। अलॉन्ग विथ जो प्रेस एंड जर्नलिस्ट मीडिया क्लब है उनका भी हमें बहुत सपोर्ट मिला है, जिनके साथ हम एक कैंप करने जा रहे हैं और साथ ही एक कैंप हम आदर्श संघों के साथ करने जा रहे हैं। ये दोनों कैंप एक ही दिन 17 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। ये कैंप हम इस्लामपुर में तो कर ही रहे हैं, साथ ही हमें सेंट्रल मिनिस्ट्री का, जिसमें रेलवे मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री, यूथ मिनिस्ट्री और सभी मिनिस्ट्रियों का हमें काफ़ी सपोर्ट मिला है। साथ ही द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी पैन इंडिया लेवल में हमें सपोर्ट कर रही है इस ड्राइव के लिए। उसी के अंतर्गत इस्लामपुर रेड क्रॉस सोसाइटी और साथ में प्रेस एंड जर्नलिस्ट क्लब अलॉन्ग विद आदर्श संघ पूजा क्लब हमें इस कार्य में सपोर्ट कर रही है। आदर्श संघ के पास आप लोग एक प्रस्तावना रखे हैं कि वहाँ पिंक ब्लड डोनेशन यानी महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक स्पेशल ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करेंगे, जिसमें सुचारू रूप से सब कुछ करने के लिए महिलाएं संगठित करेंगी, महिलाएं डॉक्टर्स रहेंगे और महिलाएं ब्लड डोनेशन करेंगे। इस संदर्भ में क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए चेंज कांस्टेंट है, हमें बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें हैं वो चलते रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो कार्य चलते रहता है, पर कुछ चेंज बहुत ज़रूरी होती है। आज के दिन में नारी हर कार्य करने में सक्षम है, तो हमने ऐसा कुछ सोचा कि कुछ अलग किया जाए। इस्लामपुर में जो पहले कभी नहीं हुआ, तो हम कुछ चाहते हैं कुछ नया हो, तो इसके लिए हम एक ड्राइव लेके आ रहे हैं, पिंक ड्राइव, जो कि अवेयरनेस है न केवल नारी शक्ति को जागृत करने के लिए, अपितु संपूर्ण विश्व में नारी का जो सम्मान है वो हमेशा बढ़ता रहे। तो इसलिए हम एक पिंक डोनेशन ड्राइव कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन ड्राइव, जिसके अंतर्गत जितने भी कार्य होंगे वो नारी द्वारा संपादित किए जाएंगे और उनके डोनर्स भी ओनली एंड ओनली वुमेन रहेगी। অখিল ভারতীয় তেরাপন্থ যুবক পরিষদ যেটা উদ্যোগ নিয়েছে এটা তো রক্ত এমন একটা জিনিস যে এটা তো কারখানায় তৈরি হয় না, এটা আমাদের মানুষকেই দিতে হয়, এটা এমন একটা ইয়ে। আর আমাদের এই ইসলামপুরের রক্তের ক্রাইসিসটা সবসময় থাকে, এখানে প্রচুর থ্যালাসেমিয়া পেশেন্ট থাকে।
আমরা যারা রক্ত আমরা বহুদিন ধরে প্রেস ক্লাব থেকেও আমরা আয়োজন করে থাকি। এবারে এটা একটা বড় একটা সুযোগ যে একটা মেগা ব্লাড ডোনের এই যে অখিল ভারতীয় থেরাপির সঙ্গে আমরা যুক্ত হতে পারছি। আর সেই সঙ্গে যেটা বার্তা আর কি, যে আমাদের এই জায়গাটায় যেটা হচ্ছে এতগুলো মানে প্রায় মানে যে 300-র যে টার্গেটটা সেটা হবে যদি না হয়। আমরা দেখেছিলাম এর আগেও হয়েছে একটা রিসেন্ট একটা হয়েছিল যে এমআর ডিলার অ্যাসোসিয়েশন, সেখানে মোটামুটি 250 হয়েছিল। এই যে অ্যাওয়ারনেসটা বাড়ছে কিন্তু মানুষের মানে তখনই বাড়বে যখন আমরা এটা রেগুলার বেস আমরা ক্যাম্পগুলো করতে থাকি আর কি। এর আগেও দেখেছি একটা নবীর জন্মদিনে সেখানে 350 ব্লাড ডোনার হয়েছিল, হবে। এবারে যেটা হচ্ছে যে সবথেকে যেটা আমাদের বলার যেটা যে এই মানে ক্রাইসিসটা যেটা আছে ইসলামে, এই ক্রাইসিসটাকে মোকাবেলা করতে আর কি আমরা যেটা ভুক্তভোগী হচ্ছি আর কি, বেশিরভাগ যারা পেশেন্ট পার্টি আসে তারা কিন্তু যদি মানে ডোনার খুব কম নিয়ে আসে আর কি, যে তাদের ভিতরে অ্যাওয়ারনেসটা একটু খুব কমে হয়। ওই জায়গাটাও বলবো যে যারা পেশেন্ট যে বিশেষ করে তাহলে ওরাও একটা 2-4 জন করে যদি ডোনার নিয়ে আসে এবং যাদের নিয়মিত লাগে, তো এই জায়গাটা আমাদের বার্তা থাকবে। কারণ আমাদের এখানে দেখি একই মুখ আমরা বারবার পরিচিতরা দিয়ে আসছি, কিন্তু নতুন ডোনার আমাদের তৈরি করতে হবে। এবং আরও যারা এখন নতুন যারা নিউ জেনারেশন কিন্তু যারা 18 বছর ক্রস করে গেল, কিন্তু নতুন ভোটারের সাথে সাথে একটা প্রতিজ্ঞা করা হোক যে আমি একজন নতুন ডোনার, এটাই কথা। আর এই উদ্যোগটা তো সত্যি একটা রক্তদানের মতো এর মতো মহতি উদ্যোগ নেই, মানে ভালো উদ্যোগ। এটার যে একটা যারা রক্তদানের সঙ্গে যুক্ত আমরা বুঝতে এটা ফিল করতে পারি যে এটার মানে একটা মনের যে আনন্দটা, সেটা যে স্বস্তি যেটা, সেটা হয়তো অন্য কোনো কাজ করে সেটা মনে পাওয়া যায় না। বললাম আপনারা কিরকম পরিকল্পনা করছেন, যেহেতু একটা যৌথ প্রয়াস, বিশেষ করে যারা হচ্ছে অ্যাসপায়ারিং ব্লাড ডোনার্স, কলেজ লেভেলে যারা পড়াশোনা করে 18 পার হয়েছে বা 20-র মধ্যে এরকম, তো সেক্ষেত্রে কি আপনারা কি ভাবছেন যে এই 17 সেপ্টেম্বরের সময়কালের আগে কোথাও অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প করা যৌথভাবে প্রেস ক্লাব, সেটা কলেজকে ধরা যেতে পারে আর কি। যেটা এখানে আমাদের 2টো কলেজ আছে, 3টে কলেজ আছে, একটা ডালকোলা আছে, চোপড়া আছে আর ইসলামপুর। এই 3টা কলেজে আমরা আপিল রাখতে পারি আর কি, যে কারণ নতুন ডোনারদের মধ্যে আমাদেরকে বেশি করে ইনভলভ করাতে হবে। ঠিক, অনেক ধন্যবাদ।